ama sepenin hetawang phatpha IPO wa pa pathian thangwana IPO win chule haptama sa a hobung piti ho tauna pathian na sangin tuni ni khu asom vai chana KWS Kokrajhar 10 online virtual service ho banthe dinga pathian phatpha IPO wa amun ta ki khumthia im jiwin ama sepenin pa pathian thangwana IPO win he phat program ho ke manin simdo inkatin Ani khu 18 July 2021 apart 2 p.m. Moderator ahile keima pa ago ho kip kahita in tuni ni khu a speaker ai pan pi hi pu Reverend Letnal ho kip lead pastor the journey of Charles New Delhi hi in Amazon eho la a aphat cha a ahung la a eho to kimukhom thea im jiwin KWS Kokrajhar thalengin limna salam kahin bolin ahe program ke ma hin simin katin ki panataw na hi nu thin nu vai phe in nei pi dio jo ting le pathian thu hing simna nu thi thim khong sai nu hling cha ho ki nunga chingnu bai te gol hang Romeo kip gen chile chapang ho hung hin tin jo ting le pa st bai ten familia ding jo ting le pana pa la ding he pha jo se han do na ding in nu thiên này vai phải mà chúa phải đi biểu hiện đấy em mute hình kiểu ok anh kia tại Yung na chia na tuwing yung na kimanta na tuwing yung pinang kapakay kapatid na nalungsi na kita ng man may sanjin tuwing ng man po tuwing po pinito kapakay online service ng kapakay hindi para pa na po na laho hindi po ang kit hindi nga ng man pa ni kita jewin na pa masipian ta yung kita here Hepa ka kop sungwa hi pakai na choy la sa diyan nang nagtiting sindo do ho nang pusiding pa ang pakai ta sa mihim pili je unang ma pa na tagawa na ipan piwa ta chu pakai ka ning tim ka ngai tun ho ngai hawa ding ma pa ta sa le tagawa ding ma pakai hat na le pakai nang ma mu do na tha ka nei thei di ni pa ka ngai sa ho do so ka ning tim ko ho nang ma nei ban pi pa na ka ta hi Pati kop sungwa pakai isu boy thele isu no pa te ino nang ma na tagaw nga nei le kon pi to di mintin Ichang so si pakai Yesus Kristus na kuhi amen. Kipa omin nitin hagaw en simhang katin pabung piti hon na ngai bin lang jinga ding July 19 pa hon simin katin pakai kisya na kulpi pha Psalm numbers 62 verse 2 pathin chu kasung pi le ei hu hing ahin kakul pia pang ahi keima nasata a suling hoi hi pongi 1999 kumin India tian Kargil wall anasat uvin India in hichigal asat lo na hi molvuma kulpi to phading deina zal hi ningkumin China te to Galvan Valley a kidin tena anu umin army somni in thina anato in hi hichijong hi National Highway 1 lampi komta a molvum kulpi kisuna an hikinin hi hiti hin vanoi a hin kulpi kisuna galetor an umpe in tu zongin tun zong a umjingin hi Bible tusima Israel ten aphat phanin ga ani un gal a hin sat to pi un hi lengma sa sur David a hin Solomon hi zong le gal a hin sat un amho masang le amho zowa leng po hon jong gal a hin sat pi un hi gala ting akingai cha le apoi mo pen chu kisel na ding kulpi pha hi Israel ten gal sat lai uwa Jehovah pathin kisel na kulpi pha pen ananei kha hon hu hingnan anei un anei khalo hon thina le manthana atu hi lamkai mosi in Israel te Egypt thanei na akona hin puido chun o pakai akhang khanga ka kisel naw kulpi nang mabo na hi anatin hi David in jong pathian hat na le thilbor theina a hen pathian chu kasong pi le e hu hingpu a hi anati
lấy xịt mihim eho ta san cha te jong nisia ta sa le thagawa gal isa jingu aumin ahi thasit na ham dam lo na ham hasat na zo heb na chamkim lo na kiti ho to kido hi mei thiu ahi hetabong hin kho ichungu wa hong hun ting pakai chu ka kisian na le kulpi ahi ti he jing angai e labor pan pakaya ki ngai jing mi tia chu zion mor sang tabong ahin ton so la uma suling hoi heloding ahi ati bonga ita sa itabongin ki suling jong le ilagaw hin ko ba hi koiman asu ling zo loading ahi tin hagaw en isim naw pathin phathe ebo pi vintin pu reverend letlar amading ama headingin KWS ko project chungchang thune khat haulim na in katin ki jong hi transfer ka chi ta in tu hin faraka ka umin faraka ko na hi virtual meet in ei tabongwa hi kagal pu tabong a hi KWS Kokrazal kiti amin o masang chun 2013 kumin Kokrazal le akim vela pau khat na ki ho the ki heto ho ka ki su ho movin Kuki Christian Fellowship KCF Kokrazal ti anaki siemin hitia ko na chu hongki ki vai ho ma hitia chu pathin phathe bo na changpuma 2019 kuma chu KCF a ko na mundang metro dang city danga ikivai pu now KWS Kokrazal tauti ti kheu hana dung zuya chu KWS Kokrazal hi 2019 na ko na ko to he ti chu sharing ne hot ka hin ne tu hin aban ana chi huitin pathin thu hing simna nu thi thim khongsai ama iko masipen na hi Tuni Bible Chantan Silichu Sol Cha Tilbol X Bung Som Chang Khana Kona Chang Sagi Chule Muni Din Bung Som Mila Tuma Kona Bung Som Li Lagi Ke Kan Simpanyen Peter Le Cornelius Kaiseria Chun Amin Cornelius Iti Italy Sipai Loy Atiu Sipai Zalamkai Hata Umin Amahi Ho Butta Amala insung mi abon cha patin gingte mi ho thilpi a hum phalta chule pathina tau jing hi ama hin nikhat nilha lam nidan thum donin thiamgau thimwa mu anei na a pathina kuna wantil khat henga huwa aza a Cornelius ahin tin kichen ta in amoi Cornelius in kicha ta in mitha lohelin wantil choven ipiham pakai ya hole ama naza a nataw no hole mi no koto no ho chu het zing din pathen ang sunga adung to tai chule tun zopa a mi so lang Peter kiti Simon chu kapui sakam ama chu tui khang len panga James sabun same Simon ina adunge ati Aza a to say one deal to a partner Cornelius in sung hacha mini le hogutta. Ama veng tu ma pang sipai ho la a fat akovin. Til so is a guy a hil chin so partner ama ho chu so pa a so tai. Aban chu so ni ma kona. A thiên gao zo sin ama tudol a het to sa a hin. Koi hile ama tak sang zo si chu ama minzala chonsit ngai damna amudin asiyu ati sidang namdang ho ragaw thing akisamu itarin hichi hi ase na lain tu ngai ho zo si chunga ragaw thing chutai sidang namdang ho chung geya ragaw thing kipi akibu kumjem chu bitar to hung hon chetan mi ata sanoin adat mo exam be Zine mitila kau chung thua pathin aba chayu chu aza wahi chuta chun pitarin adon nin eho chanbanga lagaw thing changta iti ho baptize sana ding tui kham heading koiham iti chun ama ho chu Jesu Krista mina baptize changta ama hon Peter chu nikabe
be ni chung dingin ro tang ve atu te sim su te bon chawani te pa aumin abanin nul hingcha hokip ama ko ne he na o kiza po e na o kiza po e ai le izole inki su falon in lang abanin golhang romeo kipgen ama phari piuwe ki paumen ama sa penin pathin khat se jesu thangman man lang bible chang hin simpai yang kate philippi bung khat chang som ni le sagi akona som ni le ko som thum chen kan sim ding he nanun na khanu na khosa da no chu krista ki pa na thu pha to ki tu po hen chuti chun keima hunging ungmu zongleng ahi lo le hi zeng zongleng na chano chu na chano thagau khat ta a nadin det jingwa lung khat ta a kipa na tu pa gin chat na lama kise te na umu fu chu zanange chule na do teu chu I machan kisu lung ling lau sa hi un hi chu nang ho dinga man tha na ahin nang ho ding wangin pathina ko na hu hinga uman hi ti chu pot chen na hi nang hon masanga galsat je dan chu namu saw hi tun zong na zawe nang ho a zong chu tabang ma chu hi aji chu krista ata san zenga hilowa ama dinga hesu gen theisan thu dinga zong nang ho lungsit na thilpe a kipe na hi ve athu simu pagain pathei bu bit aw heno kagi pai pa aumin tu hin nunga chingnu baite nunga chingnu Tuni Bible chang ka hin sim di chu hi le Psalm number zale som ni le nga chang khada pat changa chan pakaya ki ngai jing mi te chu Zion mo sang pa bang hin tun sot a uma suling hoi hi loading a hi Jerusalem khupi mo sang zo sin akul khum bang in to apat atun sot gayin pakai ami te kim vel akisung e azi chu git lo na leng ting gol chun midi te kipi gam sung hi achol tu lawa a hon jing ding a hi achuti lo le midi jing in zong thil di lo bol na dia khut tha the a hi o pakai mi pha ding thil pha bol pi in mi lung di te chu thil di bol pi jing in alam piu adi lawa ki haido te thil si bol ho chu pakai in apui mang ding a hi Israel la a chamleng han tuni Bible chang sim now pathim phat the bu pi tang ti pa pa aumin abanin nul hingcha hokip Kita tahu. akiza e Sin Bible chang pahin simbi chu First Thessalonica bunga chang som la segi kanti nei lovin tau jingon in imazo sia thangwa jingin umun Ichu Jesu Krista a nangwa chunga pathin lungdam ahi tagaw thing chu sumil hi un tagaw tu sei do ho chu musi hu un imalam lo sia patit chi un dang apa chu tu dat jingun Bible thing isim now pathin in ibon tawin pati bu pitawan pa aumin tu hin chapang ho hin ko ka tin paumin la aman hin sei masale khante
pa omin akia de khat bang chu voice avoid diwin aban hi khat naumi naukim la asim diham ole ko ta huitin aban okay see you now. Psalm number 1 tan so pile kung khana chen kung it khana lang theo tam Psalm number 1 na chung chakat ai Adang saidi umam से चाहते हो पा kai om nu na 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 pa na ta na pa ma pa tu u un nyu u I shu cho ki hap hi yes guna hi in ti pa umin tu kum bala chu henu he pa sai thelo hen twa hi pathin lu sena tu kum hi improve oma ma jingin gun hin tu hin abana chalu tin pu st an baite am ho family la sadingin kahin ko win he Punya akan saat diucui le, latha ladai hana, zale songgil le thum, betan le sit kopi ho, ahoy tengah ye, cena in nitin ho ahoy tengah ye ki, in sungmai zamlah hi. Hello, Pidan says in sung mai tam sung na. Ay simpatin sa lo nu le patam ta.
anh ngay thì một vị tiên mo na hi nét hỏi ngay lộ hiện nét nó chỉ đổi tàn tiên thì bị hiện lẽ aban anh chiều vị tiên tu hin tu ni ko speaker dinga ana temo u reverend letlal okip ahi in obung pitian timna nakinai ho aman ngai lut ta in ahin san piuvin tu reverend letlal okip hi pathinin anaman cha ta pathin ha cha khat ahi in kum somni tabong hung hi ta in pathina to na hi KWS Koprajal Azong pathinin kum somwal hi izole ma zongan semiti ahin kum somwal hi pastor na anatongin chizovin tua to na the Zoni Charles New Delhi hi lead pastor ahi in patin na man cha na ja chom chom om ding jong kata sinin ahin tu eho tu khang tile tu tha eho mu thei dinga thilen ta patin na man cha so hi le covid tu chung covid na hi silai ta ama in pathina to hi aja phajo se kiti maja phajo se lopia kisa in ade in mi tam ta in aki chat doctor tam ta in lo thi mai thim jong aki chat a ho pen ai loai le athat pen ani zo pen jong aki chat tabang nat na lai ta ama pathin ta san puma ana adam mo ho hospital aga tau pi a chule thilong ain ko tenong atham nom ta lo thilong ho aman aphu a adia Delhi police to ki thoa thilong tampi adia no is lang thilong tampi hi ama ana vui a hin pathin lopina changhan lang ga gela hele hin aman covid 19 hi akicha lo ham iti mei thiu a hin katha tu nunga katha gel do hi katha gel do kha chu hi le covid 19 hi ama jo ki chat ma ding a hin ain ko te ai lo ale azia cha ten jong aki chat ma ding a hin aman covid 19 lovin pathin zo aki chain pathin na atu ahi ti ha thavia kamu do khat amai ko masangwa introduction to banga sharing ka hin nei hin tin pathin lopina changpomin ama phat piwit he ki pamen tu ni phar hoi ta imuthi ji bin pathin thangwa mhalang tu a he ki hoi biha ki khop lai ta he kin Sunday school loi umin to hin ka loi nu teacher le hin ka cha te simlai chapang hi win to a ke chna kong join na le cha chu family hin join the lo hin kai nei pi le chapang hoi Sunday school ki ho church Sunday school aboi pi lai ta hin ipi le ki pamin mamang hin gogo ni hanin phat man tam ta nei pi ji win pathin le nang ni hin awanin KWS Kokrajal chunga ki pathu kan sen KWS Kokrajal atu sim cham cha anja go an se chu awana siwa min ho ka ba le lunghal ja omin ipidinga lunghal thu kan se ham tele silong umlai hi ka ba le alang pin mi o si KWS ani khom hin kum le laung ke mi om kitamin achom chomong kumin Bangalore lai chi kidar hiti bangchun ana hin aila Delhi ayu male hiti bangchun Kolkata chi ala hiti bangchun umin Delhi yang tuni le yang ho kai khom do le KWS Delhi a pha chama ka mandin achi sa thilo chama ka seidin ki pawmin ise ma bangin mi him ki ti tam ding su ki de hin ai wangin tu hi tu lai ta anop lai ta ti ka sei no min ho dinga yang nangai lai ta au epiha nangai lut lai ta au awana panala nom lai ta hin kumle laung ke tin pathin wang bo na pathin phathe bo na ki changin tin ajeja no ho omnala Kokrajal la hi ver ale achinga thema tam lo wang win keima lungelin lamka hol visionary hi win bodo hi in terms of ratio hin bihar lekha theme atam lo wang win evale
department zo sia chile hin alin lal umte te hin tam hi amoi chila KWS ko krazal to mil hom chakada ingum vin pathin pha sa le kum nga kum som do le changa ale soma ingum diu kakine min aje chu centers post yan state post tam ta hu ong ding hi chun injun go setan ki pa min tu lai ta hi vera covid ki china lo hin injo ichi phat imat kon chun aizola 7 days lockdown akipong kidin manipula tunia pari 10 days lockdown kidahin goti yang hi tila chu low vaccine ni na ka wale goti yer pora chu test ngai lo hin ichi chu alado ta win to hi vaccine na ka wa nga chu to hi test bowling ti chu jani chu news ka sim do in covid lai hin igel tingale tunjang pakai mina tip na lenge na ka hin nei num pen ta chu le covid a ko nai pakai pathin ko maka taw de pathin hiji covid a ko ni nei hui do te ti chu ka taw na hin itaw to kilona SOP government ase hoi jui ngai hin ade de nu le pa ten cha ti ho hi mi he mi adal alin ang da mo ting le ako ma ki nui the hin theng ta gi se le ken cha thum kanin alin ho da mo nai cha le ki nui the hin chapang icha ang da mo ting le nui ki ti hi beilo hin hecha chu ai tai chana cha te hi hichin nat na ko na hui do na dinga chu taw na to thwa par ila jam jing de ti ka sei no min injun go win hakhan setan ka sei ma bangin ama sei ma bangin ke yang kain ko kyo southwest delhi ya hin christian cemetery khan omin ke hi tu le tuai secretary ka hin ta kilanin chi covid first covid second covid wave ahu omin ai ta hin kaloi ho hi ate nga nei tan kumsom gubapat kumsom ko le thuma hi win mi ge la hin mi ni bo khangdong kom hanin ke noya pa johnny charles ai to ka to khom pi pastor alvin kolho ke ni bo khangdong ke hanin hi chun ana athi dam mo jo se boy pi lo the lovin ang ki boy pin chi ke lovin e ho lang ta min lun son ta hin pasal to tong hin nu ki kim hin amo chu covid avevin koi manadon lohitan hechi chun inja gogo sei ma bangin pathin pakai Yesu Christa songin risk kilahin pakai mina risk kilahin hospital a ki puijeng hin hospital a ki puya ki koya ki pungkar sob tawang ei ma gare ki to pi hin ahi wangin ki paum ta chu anadam lo ho pp ka ki bolin ka taw pin ka ga tir kho jin यार बे हम तेज का की बोला ले तू चन गया नेगेटिव कमेंट पथिन का थंगवा इन अजे चु पथिन को मा पथिना हेरिन कई तो बाहु द मोल तो सिमेट्री कबोय दु हेड पथिना हेरिन की चाल लो दी हेति का से नोमिन तुन्या तासा ले लगा वा का सो पि हो को मा का से नोम तो ले हिची कोविड ही की चाल लो दे हिन अहि वांगा की वेंडिंग ताउ न तो थवा गवर्नमेंट इन बॉल ही त्या bol loading ahi lo wale tun kei ma bang chu pakai Yesu Christa me risk la hin allow thailo hita ja chu risk la hin apart se risk la ya hi de pon allow thailo chu risk la ki boy pi hin hi ja chu pathin na he ra hu do hin ahi lo wale ki chapo sang ting ken covid positive ho ka boy pin kagara ka puin ki chapo sa keting kile salang an ajinga thaya chu ke ka ki chai mai the hin injo go and say ma bangin delhi la akumin kitang ta is kiti hon jang ips iti hon jang hi hospital icu bed amu lo hin hit panga chu na kho hin ige la le ai wangin say ma bangin na hon hevin ke hin ibon second tu chanin pathin ebenezer thus far the lord help us tu chanin pathinin ei veng do win ei ki thu pi jewin pa pathin thangwa man lang tunia ibat khom diwa ka dei chuale cornelius to sim hin inja in pin and sim dotan mama in pin and sim dotan cornelius to sim hi ken hiji cornelius to sim hi kalunga to kha le hin tu chung chun in fa langa mi khat ha dam moin icu ki muzo lo hitan
ICU a try wala mu zo puwin ken jang kata wala pathin lagaw thingin mi khat pia police officer len ta khat kalunga omin ama ko ma phone ka bolin hichi adam lo pa thi le hen ji ka hi pathin le nang ko ma ome katin adam lo pa thi le hin ti ka hi pathin le nang ko ma omin to hi pathin kataw na puma last option chu nang nehin nangin alam pi na hol pi ale ama hi dam jo ding na hol pi lo wale dam adam ding ka ta san poi ta hi ka phone ale ama nyang apat padin chief minister pa phone in chief minister pa pat hai ti chun ama nyang ngai lut na jalin ama jalin hospital bed to akimun mi tam tan i dongin pasal pu hospital bed iti na muham tin ei dongin ilakin akhat na pathin ko makatawa ani na pathin in cornelius khat ahin sola cornelius thua chu hospital bed ki mu he ti amo ko makasei pin hichi cornelius si iwat tingale bible in asei na pe asei chole cornelius ji Caesarea mi ahin Italy Italia Roman sipei jalam ka hitin sipei lam ka hitin Bible hi iwat wale Bible ade the Old Testament lang hu iwat ale ke ho tabang full time ti tawe tempu ke ho tabang sangin no ho tabang sikulala ama pathinin aman cha jo hitam hin tu ni chi cornila sang sipei official heti ehwin to na ho line sipei official jam khan nomin government official nomin bank official nomin heti tabanga chu ama hi sipei jalam ka hin pathin ngai sa ta le a in sung mi jo se to pathin ging ta hetin pathin ngai lu pathin ngai sa pathin ging ama kilwa Bible asina a in sung jang ti hin a in sung jang ti hin tunia pate ka chon khom pi ho koma pakai mina tip na le nge na kan nei num chole tu chung first covid hin second covid hi ivet ale na ho ni pinagelwam ken ka gel do khachule how important is family inja so pite in ko la an savin in sung nom na mai cham la savin tu ni na ikigel do hin hiche cornelius si ivat ale kan say ding hin cornelius si ivat al bible in sung mi jo se to pathen ging ta hin nam in sung mi jo the to mai cham sim jing cornelius sipei official hi ti ki mo hin in sung nom wan gam nai pen hi tu lai ivat ale mi tam tan society aset apha aha sein keiman kamua hi le society pidinga siam tel in sung mai cham sim akitam ta lo je in sung mai cham ijar ham khat asim hon ja farsio banga dan dungria sim tam ta kyum ta hin hichilo in sung mai cham sem mi hi ti chi ama hi government servant government official hi wanga chu pathin ngailu pathin ging pathin lungsel le in sung focus mi heti bible ki mohin in sung keu a focus na bana bible ai mu di in sung a focus keluin loile pai ho focus yeti ki mohin na loile pai ho even agol ho tikirin azol le agol ho kitihin hicha chu tu ni la ingai tabang wa chu in sung mai cham tu ni question ki dong otin ke no nevin in sung mai cham hi isem jing hi nam in sung mai cham hi isem jing nam in jo chun kahung ko cha chun mi khat naute khat chap kaloi pa acha khadi chemistry first class in St. Stephen's College akonin pasin ama ko makasin UPSC na bol de ti ken request ka bol na kasin ale ama ho insu hi ka ale keima to cha thum kanin kanai masanga hi sayex kiti Bible class kanomin hi je Bible class kum kanu pana Bible ka simanjun kumni chi theology master ka simana chu family khato ko khomben hichi family to Dr. Anderson te hin amo family to Charlie Nevin tun khadile UK kumjaram ka na to Daniel hin aba anaupa khari army aumin
anau numete ni hi khadi UPSC aki prepare li khadi niwa chai hin hichite in sung chu ivarale saiksa Bible class ko sungwa chu ani tasela pathin thua kitil ko in sung evin tu hin amho in sung chu ivala in sung nom wan gam nai pen hi ti chu amho in sung hoin hichi cha kenang amho kamu chun ke ni nu pa jam cha ka nei ting la amho tabanga hi keng ka hi nu me pathin tai kitau hin pathin min lo pina ka se nom ani tasela amho tabang chun in sung mai jam tu ni chanin ni sela in sung mai jam hi akisim thein pathin ka thang wain heja tu ni party ho chu amho jo se hivin in sung mai jam isim jing nam hichi Cornelius hi ibadale Bible in sin pathin ngai sa ta le a in su mi zo se to pathin ging ta hi mi thil pe tam ta pe ji a hin ti mi thil pe pathin mi thil pe jing he ti Bible ki mohin tu chung covid a hin Gujarat a hin upa khat hi covid ang dam mo in gel pha lo bit ama chu ang dam do in ang dam do je chun ama hin sumi akhola kro som segi le get lang chu ha izaram kara chu chaga ganthe tribal ho aki cheng jo lo aki chen sa hit ama hin ale jani khat ve ni chun vion ke ti news ka ngain WION viona hun India ho hin mi tam ta hin saving a ball benga saving a ball chaga ganthe a henga kom dan tolwa saving a ball wale athi lovin athi nungai tun 18,000 more than 18,000 crore is unclaimed lying in the bank ti na more than 18,000 money is lying in the bank unclaimed by the owner koi ho ham tile hichta bang amadi bo gela khunung di gelwala am tule to hin khoi gelwa suma koi ho athi jowa koi ma claim di umlo hin tu ni cha Cornelius sin khoi le government official army official ti taute army official hin pathin ngai lu hin a in su ngai lu hin in su hop pathina hoi ta hin pu hi ti Bible ki mo hin Ezekiel win anele ago in lwa pathina dinga pe khat he ti Bible ki mo hin ken ka che pi hile Jacob bung kana chang som mile gira ko the true gospel how hil di ta hi chaga ganthe mai thai ana adam lo ki thopi chuin tu chung covid a ki bo chu thupi he de pon for the last 20 years mamang in head din mamang changsan in head din 20 years Delhi akana to KWS kum somli pasan na kana tongin ka to a ka bo thupi pen chule narso to relationship ka sema amo recognize ka bola amon ikithopi je wa chu inlanga Nagaland hanang Karbi Anglong hanang Haplong lang yanang Manipur hanang Mizoram la hijong le ana adam lo hungkijan ho hi hichi narso truai tamta ta sale lagawa kidam sa hin hichi hi partnership in collaboration hichi chu hin alhang pia tu ayang isei ma the true gospel how will di ta chaga gante mai thai ana adam lo boy pi chu hin amai Cornelius hin chi chu aboy pi ti Bible a ki mo hin hichi aboy pi ke to lovin Cornelius hin ta san cha te hi to kilona ibol ha pen khadi pathin henga thousand mi a hiti na pathin henga thousand mi hi taw kiti hi ikam changa TAONA taw na anu ba no hin PRAYER isai la no ba no hin one of the toughest as a follower of Jesus Christ pathin Krista nungju ya te ading aha pen khadi taw na hin hin khoi ka tuna ta sel laga ka so pyo ko ma ka se num chule ka hin khoi ke yang 18 October 1996 11 PM apaka Yesu Krista ka san hin ke ma peng tha yang ka hi pon ahila crucial peng tha ka hi pon ka changa gamla aga ga chia ka tawa paka Yesu Krista kan ke san hin he chia pa silonga Pine Brook la hun taw na ka ga nein ka hin khoi le taw na hin ka taw thasira le ha san gan the tam ta ka tu hin the more I pray na ka taw ha chana je pathin lagaw thi pina ka chan hin tu chu mang chu ka ge la le tu ai ka nung vera la abang kom le ka timul ki tho hin covid lai ta a hichi mi ki boy pi chu angol na him ti ho chung oi modi him pun a hi ding mong khin
cha thum kan hin ka cha le pen class 10 ani na class 8 athum na class 5 hin tua inung varal ai wanga ka sei nom pen to taw na hin covid first covid ahin second covid ahin ka in sunga hi thumbe ni khala thumbe taw na kan yo hin ka bu pite hun Johnny Church hin 1st April 2020 apat tu di chana hi 7 am to 1 pm hi taw na kan ei jimo hin ke church member ho khu no ho tama na tong na hin ina mo om koi mam lovin na tong na hi vin ai wang ka ki pa na pen ta chu ana to na ko na 30 minute la do a hi chi taw na 7 am apat 1 pm khu ipi ka bo na 30 minutes slot hi ka kilaw hin 30 minutes slot hin kila do a taw na pang chu tam taw hi vin abang chu le alen I'm on my way to New York air hostess tam ta kan vin New York len lai ta hin but I am at a hotel kalado hin tia hita taw na hin tu chunga inja gogo an se pathe mi lo pina ka se nom jole pathe tu chuna negative ko hi pyam tele kain su mi tele ka hu bum mi tele kaloi le kapai taw na jal heti ka se nomin keima taw na bana hi chi kornila chi taw atin taw na pathin henga taw jing hi hi chi pathin pakai pathin ngai sale insu mi jo se to pathin gingta ahi na bana ahasa ganteo kitho pijing mi ahi na bana taw mi ahi ji achu bible in pathin in gaw khat kitchen ta in pathin vantil khat ahenga ahungin konilas ahungi na pathin in cha se nain bible in na taw na hole na mi thil pe ho chu geldo jingdingin pathin anga alhung tai pathin athil bol je ataw jingji a ahilwale mi thil ape jingji a pakai agin ji a chu pathinin ataw na chu asana hiji gaw ama chunga hi vanti kharin gaw chunga vanti khan angke olympiati bible ki muin hiji angke olympi no chu ha seida tautin amale peter ki ka hin iwarale peter jang heso ke tawin peter li jews hin gentile ho thet khat hin dual mai lungthoni nei ti taute lungthoni nei khat tabang hin a hi chia chu hi chi lunggel a ko na ahu do na dinga hi pathen lagawin na iti an tom cornelius a ko na hung ki pan hin tunya kasu piteo ko ma pakai mina ka se num dile koi ham pathin aman cha hisunga hi solcha pol koma che dingai koi na aman cha pastor aman cha heloin evangelist aman cha point hichi missionary aman cha loin cornelius government official khati taute army official khachu pathenin atawna asana ama aman cha hichi pahin aina mini le ai aso ho mini ektin bible in ain sung la cha ho la mini ajalle apang jingho la pathen ngai sata sipei kha akowe ti jo mini le pathen sipei pathen ngai sata khat akowen peter koma asol ahin hichi peter li jopa hin jopa ama inchunga tawa tawdinga atawin atawal agil hum kele the bible akima agila ke laita chun hichi pathen ama gaw chang ki hin gaw changa ama na se na hin gaw changa peterlin pathenin nane diatiale peterlin piselam peterlin chuti ponte pakai ajil keiman imati chanin thilbole athenglo kanika poeti chuin ani veina in o khat ahung kidin pathenin asu thengchu nangman abo ahiti iti na sei thiam nam pathenin asu thengchu hecha chu pathen gaw sapna chan to kelanin peter jong pathin sagau thinga kuna na hilchet nan mutin gentile peter jiu pakaya khat hi ve ti chu aman an heche ne ti kimohin ama chi chu sei da tangde hichen konla si ivat kirale konila sin ahin kho ahin ama hin inja ivat na wa hin ama hin pathin ngai sa ta le ain su mi zo se to pathin ging ta ahin mi ho thil pet
tam ta pijia ahin patin henga tau jing ji ahi hichi patin henga atau jing keu hilowin ama hin Cornelia hin chi Peter patin Peter kawami asol hitan asol to kilanin hijwa hin ama hin ipina bolam tiale Bible ahin chuin ajingin kaisiria alut tawe chule Cornelia chun a in ko holle azol agol changse anako khomin amo chu ananga jingun ahi hichwa ni iwadale Cornelia sin abol ki khat chule Peter kawa asol hin Peter chu hungding ti chi akinep nahin akinep nahi to glanin ama hin hu in na thupa hi hello aloile agol ho azol agol ho ai Bible yang khat ko mahun really people ai lo la neighbors ho kiti yaum hin hichi azol ahin sumite ho aloi ho ahenga ko mo chu anako khom tai ti Bible akimuhin tu ni nang ka seinom ani na ka seinom chu na ho ne hivin ke hen ki ge lotin how many time izad ve kokrezal ium nahi ale ke dili dorka ko nahi pathen hello ho loila paite ho ka ngai lutja pathen la cha ho amo ho pathen tu sei pidinga kein pan kalam ai la kain de pito pan kalam ai la kain sumito to pan kalam te hoi tan gelotin Cornelia suno ho tabang hin Goldman na tong hin ai wangin aman ai sung ngai lut na bana ai aloi ho eti na aloi ho ai sung mite distant relative ho ahenga ko ma ngai lut ja cho ama hin ako khoma he cha cho aman Peter ka codinga mi asol hin asol wa aje chu pida ko ko pathin tu het nom hin kayang kum som da lizawa KWS kadala kapot nu hin Johnny Church ka bolin kum gup ka hitawin pathin min lo bina ka sei nom jale keile kayang question ka ki bol hin mi tam ta question ei bolin mi tam ta kay question ei bolin keile kayang question ka ki bolin ei pau hilwa English cha hovin ki bola how am I going to share the good news to the other people iti midang la pathin tu ka sei diam nol am I a teacher nol am I a preacher na preacher ang kai pon teacher ang kai pon tin kalung boy to hin ai ba kum khat ka taw hin hiji Johnny Church bol na dingai kum khat ka taw hin kum khat hai ta ka taw hin ka taw to kilanin kidang ta in pathen mi lo pina ka sei nom chule mi som lagu bi tu in baptize ka bolvin mi som lagu baptize ki bolin hiji mi som lagu baptize ki bol ho chu nang ho ta bang hikidin na nang ho to bang lekha theme hevin abang ju doctor abang ju American bank atong amang ju 5-star hotel alasa abang ju air hostess abang ju Air India hostess in toy khat chule tun London aumtan recently London aumtan lekha theme ngan hin lekha theme mi som lagu baptize ki bol kiti chu ivarale hoya ko na hungam tinna pathin kadain hoya ko na ipan piam ti keima thinglang lam ka ve wale le se simpa pakaya ko na hin pathenin kalunga pathenin ke iman chale no ho naman cha diu chi chuken pakai mina kapon do nom hin keiwang kiti ibon che keiwang ima ka thempo ka chingpo ai wang pathen ison tela ai mo ima chamlo di keima hin khongela ki mo hin toy kum gup ka hitawin pathen milo pina ka se nom dele kum gup sungai mi segi Bible sim ka chomvin tu hin school khajang jodang tilanga atki bolin cha kona principal khuyang ke hon Bible ka chop pau hin plus tu ai pathin pasal tu ai pasal li ka umvin Assamese ka umin iso pipaita ka pau tho ka umin ke hin avanin uni pumai ho khat pasal li ka umvin pathin pasal within 3 months ahi to ahi UP le Haryana mini Bible ka chombin amani chu to hi church planting ka sol deuhin ka sei nom pen ta chu le chiwahi ipidinga ki bolham tiale ei man thupa izahi midang azadin ki dei ji achu hechi amo chu sponsor ki bola to amo ki sol do hin hechi Cornelia sin kho hi ibrale no ho ta bang hin
no ho tama goldman na tong hin hechi ana amo ako khomo to kilane bible in twin peter aga lutle cornelia in aga lamton akeng phang bula abo khup min sibai abo tai ka facebook ka tu ni ka facebook ji bible ka simna ka koi hin Cornelius government officer len ta khat hin mi het ta khat hin Italian Romans army official hin ai ba peter lo hunga chu bible in abo khubeti chu da akeng bula abo khubin sibei abo tai tin hau na tong kyo to bang hi akita tamta ko bin akita lo tamta ko bin tu ni tu jing kala kalunga hong kilang chule pasal tamta missionary tamta hi nang ho government servant ibo khum sama kyon ka bo khub lawyer tamta amta na abol the anei jo imu tiang le isi chu kalunga o min tu ni facebook ka koi nen ka sei nom pen ta chu chiwa hi man of humility ka tinom hin mikineu sa pathin he jahin di ta ne jai kineu sa ta sibai akeng phang bula abo khumin sibai abo tai ahin pitolin akai thobin dingdoin keima jong mihem ka hi bowe ati chule ama chuto aholim limin agalut le mitam ta kikhom agamun ahi pitolin mitam ta Corneliusin aina mitam ta na ko khom ta agamun ahi chuin aja uwa chun judami zadangmi khat akiti mat pia chule ahenga che chu dan ngai hilo chu nohon he uwe ahin ke hi mi koima abo le athing lo kati lo na dinga pathinin evet sa ahitai aman tila gentile ho chu athing lo an koi ja chu pathin lagawin gau changa ama ko mai koi ma hi atheng lo umpoi ko hi le pakai Yesu Krista ta sana nungjui chu achate we are all one in Christ he chu hin jadang namdang umloin tunjang pakai mina ka tip nom chule cookie worship service Kokrajal member ho pathenin Kokrajala ikoi iti gel duhin Kokrajala ko bi pathenin kumni kumthuma dinga ikoi hi ela kum soma dinga hi ikoi commission filahi tia hi la nga he ti ka sei nomin Bible khu ibarale Israel chate apun lai se ba chu pathin wangbo na changlo hin e yang ipun lai chi ale pathin wangbo na ki changlo hin pathin in Kokrajala e ko hin ama minlo pin ama lengam kelin na dinga ko office kana to namuni commission filahi hichi perspective nei ngai ti ka sei nomin ina to yo sei pathin na hin ihon kyo na to hi piha department chomine ke do tawin nang ho to bang hoi sikula mai pathin na tong lowin ki gelvin he chi chui lowin I to na yo sei pathin na I to hi ti ka sei nomin I to na yo sei si ta bang a Peter lin he chi wa an sei na hin mi koi ma abole atheng lo tilo na dinga pathin in avat sa hi tai first time in his life na Peter la dinga the first time ahin ko amas sa pen Jews ola lo Gentile hola pathen thu asai amasapen ahi tidahi hichwahi hichido in hichia chun keima jong thupa chi pathen hichia kon in sim suale Peter jun hichwa hung khomo koma chun pakai Jesu Krista athin athowin athin akibuin athowin ti hi chi pathin tu hu hin na thui asai pi hin kayang pathin lacha ka pat nahi ka bala ka hin khoi anop pen chu pi ham tiale thil thubi nop ka sa pen hi khan hi le bible isima itawa hin khoi mana pathin lagaw thing pinai chanteng ala hin asot lamen ke halloween akhat na ani na as a family as a insu pa hin dola insu mai cham ka sem thejing hi chi ke adinga anop na pen khade ti ka senomin
athum na chu anop na pen chu le pathen la cha ki hi ja chu pathen in adai chu ale to Johnny Church in motto kane khule magnifying Christ through ministry to the people. Magnify Christ na ai lo win the lost soul for Christ. Pathen hello ko ma pathen tu se ya amo ho chu pathen anga hin puilut hi chu ka target number 1 hin pathen min lo pinang ka sen ka hin ko paka Yesu Krista chu ka pathen ko huing pa te ka kisan 1996 18 October 11 pm apara cho ai thai chanai pathen hello lai pathen iti thu se ding ti kay man ka chipi tu cha ka chipi kharin hi chi nop ki sapen hin to pitol in ja hungin hi chi mi ho ko ma chu ipia bolam tale pakai Yesu Krista na ho dinga thin akibuin athowi de hungki di he chi chu hin ama na sei pen ta chu tu ni nang ta sale lagawa ka su pite ho ko ma ka sei nom chu le kokreal na nawa ne hing na kom ho chu hi chi konilas tabanga nang le ke ibol the hi ka sei nom ken konila sin ko hi khoi ka sa ma kharin aha ding dan tu gelo lu chu no han he do hin tun India hi ver ale ha che ta Christian te ading ha che hi tan ai wangin ni aha na chu anup na hin pathena jungi kho pathena dinga konila sabanga pan a hello ho aja khallo ho adinga pan ila ale in ko chu nu wa nu men hi chunga hin abat na iver ale konila si pathin ging pathin ngailu pathin lungsit a in sunga pathina hin puilut ama yang ahasa ganthel ki thupi 1000 ahi wanga chu aman ambol chu pi ham tele pathin la cho pitol ho an ko wa pathin tu ase sa hin bible ase ki ase na chun pitol in thu chu chang ase patta chun a thu zo se chunga chun thagau theng ahung chu ta nahi thagau theng ahung chu ta nahi dunia kasay nom khat chule enjoy iso binuwin ansimna Thessalonica khatna bunga langa hin hichwa hin thagau theng chu sumit hi un sumil hi un thagau theng chu lagau theng thu sei do ho chu musiri un imelam jo sia pati na thagau theng thu sei do ho chu musiri un thagau theng chu sumil hi un imajau se thangwa jingun umun hi chu Jesu Krista na ho chunga pathen lunglam ahi tu khang hi ibarale pa khang hi ki chai hitan chapa khang ki chai hitan tu ai lagau thing khang hin tu na ta sale lagau ka su pite ho lagau thing khang hi pathen lagau thing ta sana ama to kilani thupi pen khat hin pathen mi lopi na kan se nom jule ke baptist ka hin baptist kiti ho presbyterian kiti ho methodist kiti ho ahi lowal catholic kiti ho alhang pe ai lagau thi ki pom hin ahi ban the manifestation of the Holy Spirit pathen lagau thing pathen in a through ana hin tongin te ti hi koi ma ki ging sa belo ki hin ke Johnny Church kan bol zo hin Apollo Hospital ahin mail chapang khat Bharat kiti khari damlo hin kum khalle lhani langi damlo hin hichi kum khalle lhani hi blood cancer hin donor athum veina ape wa hi jankari thile hin ki ka omitan ama hi critical ICU hin jankari ama hi thile hin ki ka omta je achum apa hi medical doctor hin apa hin mi khat koma kachapa hi pasal khat in hung tau pile ti chu adei sa hin a chamlam ki sele mi khat ke in phone in are you a pastor le yes someone in Apollo Hospital need your prayer he's from Hindu background and his name is Bharat he's just 18-year-old suffering with a leukemia blood cancer and his fathers want someone like the pastor to go and pray it in. Kayum na pat Apollo Hospital pungkal di tamang kizor hin. Can I go tomorrow to pray for him katale? I see phone him bol pa hin. No pastor tu ni hi thilen ji ka ta je chun tu ni hi chenga hetin. Kain nei pito ka chianin jan pung soma ka hungin.
jan pung soma ka luna him fifth floor le hin ke ka chin tun dress to PPE iti tabang hoi ki bolin ama ko ma kalut ku lai tai doctor pan nurse khat hi ei mi ohin lam ka lang ho hin ni chu le South India hin hi chi nurse thum to apa hin plan an bol hin aji su nurse thumin hi chi baral le apa hi pathin thu all an sei pi o hitan ale doctor pan ama hi koi ham atin nurse on tun ama hi pastor lalahid he came down from Dorka to pray for Bharat in iti hitay pontetin sister nurse tumotun pisam doctor we have been trying for the last 4 months critical ICU amin tuzan hin hen thile hin jika hin hichai apa hin patin Christian pastor kan hung tau pi hen tia ama hi hu hin atial pas doctor pas kei ko ma jada time man lena atin ke doctor 3-4 minute launga katin 3-4 minute bo kala dia katin ke hi Bharat ko ma kalutan kalu du da chu amani PCM tile you are sent by Lord Jesus Christ anti keng sok kahin how you know I am sent by Lord Jesus Christ katiale aman I have been here for the last 4 months. Kanat ting le, kanat nahi anat ting le zan ting le bel kamen sister lokoma kapana hin ko piwin katiale. Koi man last 4 months koi man kapayang khatbe chak an solpon. Kapabon hulu telwa nang chu pakai Jesus Christa in nahin sol ahilo le iti hichi critical ICU na hulu thedam tin. Kaya katawin kakilehitan ajingin amahin ipi bolam amahin pakai Jesus Christa challenge sa bolahin kum som la gate amahin lekatim tahin apale na IPS apayang doctor apaneo yang chief engineer apaneo khachu Manipula postal department ako ani nahin akhat na chilai ta ju mangmin thang ke holoi ho hin ani na cho ma hin mailon lingba piam maile la yang mi hette in sunga hivin ama hin pakai Jesus Christa challenge ball hin suna he ama hin tua hi ka en ahin dop deu hin thile hin ki ka khat en ti chu en chu chang chim ta bang hi di hin aman pakai Jesus Christa koma if you are really a Lord and Savior Jesus Christ include 1 chili kalans an choi nadi wahin marcha khat jaw sa antin kidang ta marcha khat jawa ma chu cha chu ping tha hin apin tha jawai nila visiting hours ai apa koma if pastor let baptize me I will be discharged from this hospital within 2 weeks ati hin if pastor let baptize me pastor let baptize bola le within haptani ki ka hicha ko na discharge ka hi ti gaw vision ka ne ti so na vision to Cornelius vision achana Peter vision achan ta banga ji bahara di vision chang hin nisagi lud hin amai baptize them baptize loham nisagi lud hin achai nan achomlam setele ka timo ka kowin amo Apollo hospital noya atawin kei doctor lunch laita chu apato nurse thumchun tui bislari chi tui bislia tui ka kichoya sprinkling hita kathya baptize ka bol hin baptize ka bola pathe milo pina ka senom jo haptani jo wa discharge sein hichi ni ira jo na apa baptize ka bol in langa ka cha anau nu doctor baptize ka bol anau pa signing at UPSC prepare ama baptize ka bol hita chu amo insung abana apalen IPS officer apalen ajile achayang hichi incident akona chu pakai Jesus Christian kisan hin hichi incident akona hi pathen lagao theng na to hikenyang hoi ta kan che pin hichi ka che pia pat taw na to kei man ka bol thelo tam ta mi Cornelius example Cornelius tabanga ken mi ka kai khoma abang le midang dang pathen thu ka sei sa hitia pathenin izaram ga
pakai Yesus Krista kisan yang umin mi som logo baptize ka bol hoi abon aken ka tu ken pathen tu ka sei pi de lo hin ka sei num chu abang zu ka church member hon pathen tu sei pi wa a last final stage chu ken counseling ka bola hitas baptize ka bol ngan hin tuana tuna ka sei num pen ta chu ibon se ke ba Cornelius role I play theo hin na Peter role ti chu ibon se ke ba I play theo me theo hin Peter role pathen tu sei pen chu ahi wang Cornelius role chu ibol theo ti ka sei no min I in ho chu I hengi kom I loi le pai ingai lut ho chu I ko wa pathen tu sei khat pathen tu I sei sa chu chu I hon ibol theo hin ade dia to ai India hi pathin tu sei hi ha che ding hin kyo na to ai Rampur UP Rampur le Rohtak Haryana hi Johnny Church branch ka bol din to ai thathum ka taw diu hin aje chu kyo church member izaram khadin sai ti ha tu le la hoi lo jin khungayo te ti loi abagin urgency It's very urgent. It's the right time to share the word of God. Tiloy umin. I want to let's pray for another 3 months. If God's will, we'll surely plant a church in Rampur in UP and Rohtak in Haryana. Hechikon patin ko magataw na yun. Hecha tu niya kasi nung penta chule. Cornelius tabangay ihon panilatuin. Peter in tu cheng asay penta chun. Ajo ho zo se chunga pathen lagao thing ahung lungtan ahung chutan he chuin chapter ho la ata san ho Peter hin hanpi chang se chun lagao thing ki pe chu chidang namdang ho chunga jong akibu la je chun adat mo le jeng ajengui na hichi pakai Yesu Kristan pakai Yesu Krista kal akal to wa chu amana se no dinga I will send you a comforter. Na pathin lagao thing kan sol piding na hevitin. Hichi pathin lagao thing an sola ko na Peter holoi hin pathin tu ase mitam ta peng thain ahi wanga chu. Pathin lagao thing hi alhang pia Jew sola chu pat Jew so changahin. Jew so changin ahi wang hichi Cornelius in sunga bang hi Jew sitlo Gentile ho yang chango hin Bible and sin Gentile ho chanta je wa chu Peter nung ju ho chu kidang asaw hin na aji chu amon amu chu le Jew so bo chu lagao thing changan hin to hi Gentile ho lagao thing achanta je wa chu ije na mitil pau chom thu ase yuwa pathen awa chu chun azawin hi chu Peter li adol burin ei ho banga lagao thing changa na ei ho banga lagao thing changa hiti ho baptai chan lo na dinga tweak khamte ya koi hamti chuin aman pakai mina baptai chang dingin amo chu thu apitai pathin in Bible chang sim no jo se chu pathin bo tan lang achai na conclusion ka sei nom chu hale avel vela kan se chu hin achai na ka sei nom achai na ka sei nom chu le tu nya ang ji kho mo ta sale laga ho ka so pi ko ma ka sei nom chu le akhat na Cornelius government na tongan na hi tamjo Cornelius tabangin pathin gingo te ti jo khat na hin ani na hin Cornelius tabangi insung kho sa te insung na kho sa po we ka ti na hi pon insung kho sa lo nom kha wale insung hi mai cham sim jing hi na wam Cornelius tabanga insung kho sa ajila cha te pathina hin pilut nu le pa hi na wam ti ju ki kholo tin athum na chu le hichi nei lego pakai mina chaga gante ho ipe jing hinam elo le pakai ya dinga nei lego hoi ipe jing hinam athum na chu le isai ma bang taw jing pa na hinam taw jing nui hinam taw jing chate hinam taw na hi thu pi pe ne ti ka sei no min taw na hi thu pi pe ne ka sei no min anga na ka sei num jule Cornelius tabanga na inchu pakaya dinga ki hongjing hinam Cornelius tu simkula a inchu hongin
aloi le goal ajolo akowin Peter le adungju ahung lurin Peter in pathen tu aseyin pathen tu asay laita in pathen lagaw thing achang win ai chi chun baptize a ball win a ball kelo win ni iza ram khat a be win pathen thu chu hoi tan a hi leti bible akimu hin tu ne an ho yang government servant ngan ne hi win atam zo hi tun go bang chu tun kokra pat tua munchoma posting hin a chom hita no win isai ma banga chu iumum na chu mission field ilaam adi des cornila sin kho hi no ho hin kho atam jo no ho hin ko government servant government na to ho to kibang ma hin hija chu thasilwa pathe na hi lungkhal le thakhet kenga insungmi eima ni pa hin do lai bowling awan insungmi chu pathe na hai ta insungmai cham ja la ingai ba ma insungmai cham la isa ba insungmai cham isiem wa icha te hi focus ngai ti ka sei nomin tura ivarale pate nute tam tahin pathen ken wang to dilia ka sei jingin ka che china ka sei khachule let's not be an activities oriented Christians ei ho pathen ho dan hi atam jo hi ina ko na ikal ipo do na ito chana chu pathen na tong kiti hin ken wang ka chi pi khari kain sui commission number 1 kajile ka cha hi ke adinga mission number 1 he eji chu ka chi pi hin to journey cha sang ka sei chu let's not be an activities oriented Christians don't unnecessarily invite me I won't unnecessarily disturb you but every day let's read the Bible let's pray and let's have a house fellowship every day anita said in sumai cham se mote Eiman Bible isma itaw na bana anita chen insu mai cham semote inja gogovin ama hi nula pa ya sei the pon ka chapai tun Bible chang an sei the den pathena panala hi mo ma cham loi ti ka sei nomin gogo teni gogo le tempi tir khone da ka sei nong pa chule nang man he ding muwan laya haulun thang chu muwan laya haulun thang muwan laya na pang football team a haulun thang chu ken ama hi ke head bell ohin journey church ang ki khomin ang ki khop chom kha jobe ahina ka ga chiala acha pa hi kum thum wal hitan henu he pa yang ti thelo hin henu he pa yang ti thelo I ma cha sei thelo hin ale ke yang ka tau pi pantan ka in tau pi ale ki dang ta in khat ve pathin lagawin e kyo pi chu le chenang haulun thang chu kisan gara obin chenang haulun thang chu kisan gara pat dorka hin puilut nang nangin hoi tan tau pi nang acha pa chu Mount Carmel School admission board pi binang chuti le pathin lagaw thing na to na achunga hum de ti pathin hoi ta pathin lagaw we sei pi hin he chal ken jang chun haulun thang ko ma kain ne pi to ka chianin thang boy hitia ka tawale nang ho hi kisan gara pat dorka hum ki chon binang Mount Carmel na chapa chu admission bolotin nang cha tel ke cha ka chanu to na chapa chu ki chem han nang le ti hi pathena ko ni ogin ka jai ka ti ka seya le aman jang ki pat in ka thu sei chu no ti lovin to cornila the Peter to bangin aman ka thu sei chu yes atin hap ta khara hap ta ni jo wa hi ama hi ke ho naw te khon mang gugin ho ki IPS pa ama ina hu ka sa hin ama ina kom sa in kidang ta in Mount Carmel School admission and mun Mount Carmel School admission amu hi thani lang hi pau thelo hin ai wangin Mount Carmel School ten doctor khat ko ma asolin doctor ko ma chivin ke on cha tauna to thwa pan kala wale pathin min lo pina ka senom chu thani le ke lathum jo wa hung pau thya to a English ku even ale echi peppa pig English a thwana athe ba the me tan e macha boilo hitan kase nombe jo bahara ko na hi pathin lagaw thing itawa panila le pathin lagaw thing ei ya ei ke hopi de chichu hin to ai kahin khwa ka chi pi pathin lagaw thing in bolin ti ka bola le kahin khonu cheni te bolin ti ale bolin ti tu bolin ti I bol wale ei ki wang pha hin injon tu covid lai ta jang beilo hin covid la ya na to hi pathin in bolin ta ka bol hin as a human being mem hin awang ka ki cha hin na
kati zahin zikin ya chakin ya ai ma pathin lagaw win clear ta hilhin lelal chenang milun sontak juga boypin lelal chenang pasal totong juga boypin hai ta pathinin ihilin lelal chenang ama juga buin tangkul ho ka bui pumai ho ka bui africa ho ka bui hei ta juga boypin akidang ta iso ka boy pathin isol na juga cheja chu tu changa ke het nai lo hichi numei khat ningrei chon kiti tangkulo hin hichi nui interview in bolin ipidinga interview no bol nei bol ham katiale eken interview me live piha live story o interview ka bol jo magazine ho ka page etin ke I ma ka gel lo hin ale hichi ama interview bolin ajingin kohima konin kaloi ho Delhi Bible Fellowship apta pastor dingin Emmanuel Imti kiti khatin Emmanuel Imti phone in bolin pastor lelal praise the Lord atin what katile marung expressa nang chung chang chu ang kisunin I'm so proud of you ke ju ka to ator ke isahin please check your mail and please check your WhatsApp tin kaza nilum ke kaza cha ka bet loi ale tom ka domin kalo tangkul kharin pasal lelal ukrul time headline nang chung chao me sanga yao me frontier mission ao me na anti wale ka sei nom pen ta chu mihemin pathin thu ingai tingale pathin bolin ta I bol tingale thi na thei dimona ko nang pathin ehu do hin hejik ehu do kilo hi chi til neu ka bol pathin piha pathin milo bina ka si num jule hello kharin ka chung chang asura naute kharin police officer lin ta kharin aman in phone him ajole hong kile sa kha na tita kan sei masat ne he nong kile sala nong ki tu pi sala di tin na kati nom pen ta tu ni Kuki worship service Kokrajal member ho jo se nevin pathin wang bu na ichang su kevin ho jang na tongan nahi to kilana to Romeo kipgen na ama Romeo le ke ta banga chu pathin tu sia pathin na ko lo hi me the ai wa na bol thiu khachu Cornelius le insumite ta banga na ino chu pakaya dinga na honwa na loile na pai ho chu ken eating ministry ka ti jin delhi tu changya kyo hin eating ministry na loile na pai ho chu na hin ko wa no hon pathin tu na sei ngam lo wa le kyo ta bang na hin ko wa kyo na pathin tu kaung si ti yo na hi chi chu ibon che ka ibo the ti ka se no hi chi chu na bol pan wa le pathin thang wa man na bol lo wa le bol ding gelvin ajis no na mun chu pathin hello tam ta hin bodo ho chu majority pathin hello hin kher khin hilale pathin tu angai char hin hi chu bolo lutun pathin in Cornelius ta banga nahin man cha ti wala pakai Jesu Christai ki pa antin aji ama lengam ya machali heti ka se nomin hi chan chu tan tin sekil seva amal pakai mi ki ngai na mun tin se kha umo jo se chu I hin kho wa faith with work faith without work is dead ta san chu ato to echi khompi thaina dewin pathin in phathein bo thalang ke ma hung taw ngem ka ki pa be pakai Kuki worship service Kokrajal 2013 June Kukri Christian Fellowship Negativin 2019 in KWS Kokrajal on kitiu to kilana abmas sapen alpha kay ma hitabag chanvo kachana phad mangthia nei kuijin hallelujah tin ko ma ki patu ka sevin him ipi seidyang kati laita in pakai nangma lagaw thing nei ki hupin konila chungchang seidingin nei ngan se to kilana kataw na ti ho ka ki prepare na ti ho chai thia sei la thia phong la thia nang man nei koi ji in hallelujah tin ko ma ki pa thu ka sevin him nang man au ki sei ho jo se nang man ke kalele ka kam na hin man cha au ki sei ho jo se angai ho jang pa ka hin kho ba phat chuma aphat chum ki lo ba Cornelius ta banga pa ka hitya pan ala the na ding hita ba lung thim chu nang man na pe jam pe ni tin pa ka Jesus Christ min ka taw ni amen kakipa ki paum le jingin ku reverend le dal ho ki pa kunin pathin thu ngai ta ai si piwin adin Cornelius hin khwa ko na hobum pi te ho ai tiu ho ki jewin ama chunga ki pa thua bele ni sewin phat kha tauna hi speaker pa mama in nei pi tiu hi in ichimang chun
nu kim si vai phein phat chom cha kalanome ati in nu kim si phat ping ka ti ama sa penin hita bang phat pha phat hoita pathin ai mu sa zen ama pathin ka thang wa ni he tuni he kalung a hel he zinge kalung a hel ka ti na so pastor den dal ka ga mu le ka chapa khan gel do kem thi ka tho lai ta ai tau pi ti nga ko ya hung den ti kan na ki ya lai ten im hospital ama in tau na ai na man pi kum li le thagu ai tai a phone number long ka nei lo ka thum na yo sen long a phone number a chen sip ka he poi ai na ti ji ki ho pi thei lo in password ta kum li le thagu je ka na tu kum ngal hin na di tu hin thagu hong hitan iti danga leave mu kiti ha hello na za thei bam ki za the se yes nei ngai da mu kan thi hung su ma se ne ai to ki pa thu yong kan na sei man lo ma chu ai wa nga hi cũng tàu nó kan man si pastor le la khat dei be ka mu na ding hin tàu na kan mang ta me alin hoi ta ni ki mu to thon hi zong le hi chi online service lim ka hin mu chunga ki pa thu ka sei thei zen am se pe ni ka thian ka thang wa in chule ama chunga no ki pa thu kan se in hi ma hi mi adang nin zong ne athil phabol an chung uwa an chunan ti yong le ke chunga athil phabol hi ka hin kho aka su mil thei lo tu ni chan ge ya ama ka gel kan gel je tu ni ka mu je zong ka ki pa be se en sei di ka he poi pastor le chunga ka cha pa chu ICU wa umhin ama no ICU wa lutna tauna ina man pi chu ho chu se hi na thil phabol na chunga he pathin in asang azan phat thi bo te te hi chi phat izo a chu phat ga thum tham ka ti la khat khat phat ki pat ding kon to hi le connect ki su lo to hi le I ma cha phat kan na chang zo hi in chi a chu lam kai pu ko ma go ko ma phat kan ki thum ai he pastor let lal wang phal lang na bol na to zo se pathin in na ki lon pi jing han ti hi kan se hin ka sai nom tam pi me zong le phat a ki no ta ji chun cham cha ka ki pa e na chunga ka ki pa e ti hi kan sei do nom he ani chan na in prayer request ka ga thum no me ho bung mi te ko ma Chuchanpura BSF ka kapu mong mo achapa kapu minno sit ho kiti nung min thang sit ho kitin tin ama chu amo family chu corona tu lai ta he ale lai ta hin amo hoding in jong lung sit ten down na nei gel do te vin ti hi ka ga sei do nom he chan stan te ka ki pa e ite doctor minno tu na se ham o minno te chu kate ke loi nu ani nga pu ya na o minno te chu abon ma covid ve na he kim tu lai kim alen lai ta amai ani ni ron na quarantine na hon tu hi acha te chu ma ki bil tu thei lo khat me cha promotion mu ya na CMO ye go ekhat screen sharing ka bol the dam kolon bot host no Lamane, come here. hoi sa kan ko ya zo le nim ko Cái tay chi nó mu thầy vong nge ki mo the ama hi ka se je pathin lagaw win nan to ama pathin lagaw win ama chunga ko na ke pathin lagaw na to hi mi jo si chang the he ti ta sanna kan ne hin chi ama hi bharat hin kidam ta nong dam do in kum khalle thani hospital am hin tu hin agal tala lekha simin apa hi to bikul chi ICU sungai ti chi kan
vet sa no me ye ka ki pe Okay. Hoist ke anin ko ila chunna wala la. oh am tiro ke hi ka bol the ki lo cho hi No problem, no problem. Izo le na off le jing ana. oh Izai phala. Ai le chu hin tin izo jong le nu kim si vai pe chu nang ni olin na ke hokin on jing lang ole ma story hapta ma sang chun na story se ta in chapa chang khat se ane a hin tam pi nat na anane ya kum tam pi thatam pi huntil zo sia na jan wa jong le pathinin je anala to ani hi in ai man hin ko hi hapta ma sang chun na sin very lung si ta hin ko hi in ai pi le hi chi chung chang thu chu all in a number ho jong ki man hin ping katin okay ko ki ma la i phat chaina hi ta ding zi in i reverend pu koma piti sei ding ham hi chi jong taw na point chin jaw sa in phan ti ho pha ka ham ding a hin i chama sang chun tuni ni kha sum hulut ho phon do na hin nei tin pa lo ma in ama an nei chai phat le taw na previous point hong nin tin a chaina pa le la le ai nei ting a hin dunia du to liên trong loi akuna soma khat sami le jing lunin tiếng lệ cũng gam chọn ding kitep na pa chu Vegan Brahma and family akuna sami ang lunin akite mu sanga hin tau kene adang hi pa pa se hau ma tuna missionary janga pa em thangin hau ma tuna mai cham jani tuni tolom mai cham le tolom ko ma hi sen ni nu lau dei bai te akuna kutsik jani ang lunin pa ku boy bai te akuna missionary janga nu kim si bai te akuna dunia tolom zakat pa ito hakima kuna zakat tulong amang taksana kuna zakat koma totelahi sanga le jaku dunia sendiri pa omin tu hin previous point nei umma hele phat chom chai hong tin chiung ki chai le speaker point taw na phat khat taw nai nei video hi boy chong no mute ki khat unmute ki bolo na sei ham unmute ni bolo lung se tai no ki janai lo ugoi ma ka sei he chaina dingin tuni boy chong 8 birthday ahi to clonin boy chong birthday wish obung pian aki bolin a he chu hin tin pha zo si chai thai mjewin papathin thangwan ai piu win reverend pu chunga jong ki pathui siu win ki hodinga hi pha lo pi ta hin pathin man cha ta pati ho pathin ha cha ki ho KWS ko kai khom na a hung ha pi ji win ki hodinga hi lo pi ta hin chunga ki pathu ve velen ki sein phat mi hi na zala bo khir se khil kan ya hele pathin minin ngaidam kha hin thumin pha zo si khana reverend pu in nei pila phanti tawo tem hallelujah 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 pakai ka ki pa ve adi chu ni hem tam ta e tu ni phat ke ho ta banga munoma mutheilowa hin khomang tam ta amin abang chul kap lemawa hospital a umloi omin dr minno te ni nupa kelwa amo family a hitawang chun pakai covid jalin ajinu series into in hospital a meti ho thu ka zawin hezi kelo in pakai mi tam ta covid a na thi a ahilo to hospital a kizana kapla mawa hin khomang tam ta min choi ka gel do ting wale pakai na cha ten ka thu mo chu pakai agang thei penin hichin na ki cha hanang pakai hin ko
normal life thei kille ti chu katau now hi jingin pakai tu ni jang kachati ho hin ina kumni lingding tabang hitan lekhas asim lekha asimin asimam asimlam ke wan ka heta powe aje chu computer le pakai amo ki ka hitan nula pate nang akidei chu nula pa te ke ulo cha te ade chila pakai chi normal hian nang school kai ki nang college kai ki nang hele ti chu mio sena kidei hi tu ni jang koki worship service Kokrijal hotel lagi pakai na ko makahung tawi lungsit ta chinat na hi agang thei pe ni pakai normal hi thei da dingin pakai nama nehin ngai to pi te te binti nang pakai na ko makataw ni sita kilanin tu ni minno te ni ma in sunga hi mo ka gel to kibel o lagaw the nang ma iza kai bol thi pati nang ma nahi na je chu dammo ting le pakai ala da ji thi ba Dr. Bikul Bharat banga pakai nalachate hol ji hanin pakai hitichun amani pacha kilowin ain sumi jaram ka nang ma cho kisanin pakai hitichun hin khu amang wing ki patain Dr. Bikul say jule 1.25 crore ka sumangin ka chapa Bharat dam lo je in ahi wangi tunin pathen ka thangwa 1.1 crore 25 lakh kasu mang bangin pakai nangma ka kimuin pakai pathin ati tabangin pakai tu ni nang da chate kyo hin pakai til tam ta ka gel jivin na nasan na kanai tingole ama boy chin na nasat na apalanga late chun pakai awang pha he ti mi hem tam ta tesmania nei mu sa bin tu ni nang naute ni min note ni nu pa hin amo family hin pakai hite ach pakai nako ma thangwa to ta ti nei lowa atau zamana pakai atau na tyo nangma nan san pia khat ve tele KWS ko krajala pakai minno te chu adam do ve ta nako ma hallelujah ta ki pa na mai chamam ki sem te ne o lagaw te nangma na thil bo the na than na chu pakai amo in chunga hin na hin to jung zamin tin pakai nako ma taw nim boy chong pakai anu oya anumin leisira na hin solin tibuki maong pingi tu ni chana pakai boy chanang 8 birthday namu sa ji in hallelujah tin ko makipatu ka sevin him maban na yang boy chong nang malhagawi na kilon pia nang man na china nang man pakai hiti achu akhot ajel lama na kai jinga pakai lekhan simna nang man dam theina na pia china na pia he theina lung thim te na pia pakai chate pakai na nu na pathu nun amina nula pathu nun hilwa nang mamina nula pathu anuna pakai loila pai phana pia heta kumge kumko som di somanga heta almana ama zala insumiten ka kipawe ta kipana mai cha ba kisim jamjing the dingin boy chonge jang tu chadum pi pathe nang man heta kilanin mabana all hagaw thi nang man nei chin pi jambe nang nei kilon pi jampe binti nang pakai no kom kataw nim atam jo naute jan हमको लेखा सिम नाविन थे लेखा सिम हो दिन जंग कताव वेन तुनी नग malhaga win pakai leisira student ho dinga na to thupi pen chule bible sima tawa lekha sim suhin hechi bible simwa atawa lekha pha techa asim thein dibin tunang chu khom school chapang ho hin college chapang ho hin amo jo se o lagaw thing alung thim chewa pakai nang ma lagaw win ke holim pintin na kom kataw nim ai chitabang chun pakai nula pate na tong ngan na hi to kilanin pakai nang ma lagaw win tu ni chan nang ma na umpia boy na hasana gante na imacham lowa na tong jam jing the nei koi pj win hallelujah tim pakai na kom ki pathu ka sevin he o lagaw thing nang ma na umpi jam pe wa na kilan pi wa tunya kathuja bangwa konlas ta banga pakai nangman hita chu konlas nangman angai lu da ain chung pathinan puilu kilowa tauna lama thilpe lama potho bagin KWS Kokrijal member ho se chu pakai konlas ta banga nangma angai lu wa nalung set wa paka in sunga focus wa ahil wala aha sagante focus tauna to pan ala kilo pakai nangma thupa he nail ho nangma thupa janail ho nangma peng tha nail ho chu a insung in KWS Kokrijal keuyang ga hipon a insung ayang
hita banga pakai Cornelius model hi ala wa nangman patin tu se ho to ke ho to ho ai wala Romeo to adang ho to ako wa nangma tu pa aza sa the na de win ko result KWS member lo nule party ho chunga nangma lagao thil thil bol te na chun na na hin to hita bang lunglut na anei ba hita bang kipa na anei ba amon hita bang an bol wa ko na nangma lengam ke le da ma mi tam ta nangma ka patil ko hin pa to akisan ba baptai satan te na de win kokrazal nule party ho hi pakai nangman hichi area hi plan le purpose na sol ei solo hiti amon commission filo hiti kilawa agelwa Cornelius tabanga amon pakai Cornelius tabanga pat an lawa mitam tap phatchom na ta sala lagawa phatchom na hi jam the na dingin lagaw thingin a insu na umho zo se tabang lungtim na pe jam pe din tinang pakai na kom kataw nem haptalung kaya kiman cha na diwa nang man na umpia nang man na kilan pia nang man na china akit patheni juma akimuto kit ka 7 all hagaw the nang man jing tin hicho jo sesu atisan man ta la to kapakayo najre jisu krista min kataw ni amen Amen. kakipa Khat lang nang su na boy di ya na follow i voice pa chu ning nung koi pi thena ding lam pin sing ka te mobile na to ham elo le na laptop man to ham laptop wa ka to laptop ka chanu hin ko yo ka chanu hin ko yo na koi do tai ki koi do tai ki ko do tam iti ka na ki koi do ham ke oh ma ki koi do ti yo ito ay ko mo thelo